Okay, section B, question 1. Diberi Z equals to X plus YI. So, kita gantilah masuk dalam ni. Z 3 plus I equals to 5. Z bar minus 2I. 1 minus I. So, kita ganti kat sini. X plus YI 3 plus I equals to 5. Z bar akan jadi X minus YI minus 2I multiply with 1 minus I. So, we are going to expand. Kita expand yang ini, kita dapat 3X plus 3YI plus X I plus Y I square. Okay, sebelah kanan kita akan expand lah. Yang ni panjang sikit lah, kita expand. So, kita akan dapat 5x multiply by 1. So, kita dapat 5x minus 5yi minus 10i. Okay, and then kita darabkan dengan negative i pula. Okay, negative I. So, minus 5xi minus 5yi square minus 10i square. Okay, sekarang tengok yang ada i square ini, ingat ini adalah bersamaan dengan negative 1. Okay, so maintain sebelah kiri, jangan pindah ke sebelah kanan. Biar je macam ni. So we have 3x minus y. Yang tak ada i, cikgu letak depan. Yang ada i ini, cikgu faktorkan i. Jadi 3y plus x i. Okay, right hand side. Okay, yang tak ada i. Yang ini, yang i square ni. So, kita akan dapat 5x minus akan jadi plus 5y minus 10. I square akan jadi plus 10. Okay, and then plus. Okay, ada pembetulan kat sini. Kita tengok balik untuk darabkan dengan negatif I. So, 5xi betul. Negatif. Sekarang ini pun negatif. Negatif 5y tolak I. So, kita akan dapat positif 5y I square. Yang ini pun sama. Kita akan dapat positif 10y I square. So, kita akan betulkan di sini. Kita akan dapat tolak 5y dan tolak 10. Okay, lepas tu untuk next term yang ada I pula. So, kita ada negatif 5y minus 10 minus 5x I. Okay, so kita compare 3x minus y dengan ini. 3x minus y equals to 5x minus 5y minus 10. Cikgu pindah x dengan y sebelah kiri. Cikgu akan dapat negatif 2x plus 4y equals to negatif 10. Okay, kita compare untuk I pula. 3y plus x equals to negative 5y minus 10 minus 5x. Okay, pindah sebelah, cikgu dapat 8y plus 6x equals to negative 10. Cikgu divide by 2, cikgu dapat 4y plus 3x equals to negative 5. So, ini cikgu buat equation 1, ini cikgu buat equation 2 sebab cikgu nak cancel out 4y. So, equation 1 dengan equation 2 ni cikgu tolakkan sahaja. Cikgu tolak macam mana? Negatif 2x plus 4y.
equals to negative 10. So 4y ni cikgu letak bawah ni, 3x cikgu letak depan. So 3x plus 4y equals to negative 5. So cikgu tolak. Okay, tolak. Sebelah kanan ni negative 10 minus negative 5. Kita akan dapat negative 5x. 4y hilang. So x equals to positive 1. So when x equals to positive 1, kita gantilah di mana-mana. Contoh cikgu ganti dalam equation 2. So ada 4y plus 3 multiply by 1 equals to negative 5. So 4y equals to negative 8. Y equals to negative 2. Cikgu dah dapat jawapan untuk x dan y. Okay, soalan seterusnya, dia minta cari argument. So, kita letak balik kita punya z. Z equals to x plus yi. So, our z equals to 1 minus 2i. So, kalau ikut Argand diagram, okay, x ini adalah paksi real, paksi x. Y ini adalah paksi imaginary. So, satu positif, real positif, imaginary negatif. So, kita punya alpha berada di sini. Okay. Kita punya z ada dekat sini. So, kalau dekat kuadran keempat, okay, argument of z adalah nilai theta. Kalau dekat kuadran keempat, dia bersamaan dengan negatif alpha. Okay, so make sure kena tahu kuadran mana. So, kita kiralah argument kita. Kita cari alpha. Alpha equals to arc tangent positif B over A. So, cari arc tangent 2/1 sama dengan 63.4 degree ataupun 1.107 radian. Yang ini adalah alpha. So, soalan nak theta. So, kita buat conversion. Theta equals to negative 63.4 degree ataupun negative 1.107 rad. Okay, pastikan tahu kedudukan z kita di mana. Itu saja. Thank you.